উড়ে যায় কোনটা পেছনে পেছনে দিতে যায় পিছনে পিছনে উড়ে যাবে একেবারে একটা অনেক অনেক বড় ভিডিও বানাবে অনেক বড় ভিডিও বানাবে না কাটবো না ডায়েরি तो वीडियो करते কি বলছো জানা এদিকে ওভারটেক করে দিব দরকার तो आगे आगे चलो रात हो जाता है मेरे को कमर नहीं कर सकता कुछ तो गड़बड़ है बोलो हाँ तो गड़बड़ पहले से ही हुआ है गड़बड़ आया था ना इसीलिए गड़बड़ हो गया मैं तो की सुंदर बोलता रे बड़े আমরা তিনজন চপ্পল সিট চপ্পল কিং করি চলো আমার কি फोटो का पूरा वीडियो कर दिए हां भेजबो ही नहीं आमियो ना झंडा को मत এখন আপন হা ভিডিও কর झंडा को कोई कर এখন হা ভিডিও কর এখন করো না ভিডিও তো ভাই ট্রান্সফার হবে না আর তোমার ফোনে ভিডিও WhatsApp এ ট্রান্সফার করতে হবে नहीं जावे गले
होवे ना no bro ये सब नहीं हो सकता हमारे तरफ से इस वजह से मेरा परिष्कार है मेरा